Lamshu jotono Swrangchati Kokborok Koktwma tini Kokborok Koktwma kangkha Agartala Purba Shawa Swrangchati Fera Rod Kitingui Swrangchati Rod Tero Phai Manjaka Hastefa Indroshina Redinalo Shalsni Romoi Toini Nogo Tongmani Yagulo Jagannath Bario Taisha Kifli Phaiga Jagannath Mutai tini 4 sala Agartala Iskon Nibakhaktei Swrangchati Rod Kifli Phaimong Tero Phai Manjak Phaiga Hastefa Indroshina Reddy Nallo Manjaka MP Kumar Deb Bubagra Pratit Kishor Deb Borma Khoboi Juda Adongrok tini 4 salo Agartala Purba Shawa Agartala Isko Nibakhaktei Swrangchati Rod Tero Phai Manjak Phaileka Borok प्रोटेक्ट नहीं करे तो अपना को फिर प्रोटेक्शन करने वाले कोई नहीं रहते। तो अपन धर्म को प्रोटेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली धर्म भी अपने को प्रोटेक्ट करेगा। धर्म को प्रोटेक्ट करते समय अनेक पद्धतियां हैं। भगवान को नज़दीक से देखना, भगवान के पास जाना, भगवान को कभी कभी अपने घर के पास लेके आना, ये सब काम है। तो भगवान को पूजा करते समय एक एक पद्धति होते हैं। पहले अपना कंसंट्रेशन करने के लिए MLA Ronjit Deborma Hapangbai Kagnani Kok Shamani Yagulo Kok Firok Mongrekha Bubagra Pratit Kishor Deborma 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে মাননীয় যে এমপি কৃতি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে আমরা লাস্ট দেখা করব তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করব এক বছর আমরা দেখেছি मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूंगा अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा Tini 4 salo Kokthum Panda Khlai Juda Shanmung Manthai Shoktai Manyani Bagai BJP Hapangbai Kakshine Hini Thamani 24 Ramchandragarh Constituency MLA Ronjit Deborma Bubagrani Thani Okok Shogimani Yagulo Kok Firok Mongrok Habo Boshaka Tini ni Kokthum Panda Khai Mongrugai Bo Shawi Mania Apres Mito Tamatamo Kok Shalakha Bo MLA Ronjit Deborma Bai Kok Shalai Nani Hini Shawi Khnarkha Bubagra Pratit Kishor Deborma Bubagra Hastini Monjrokra Professor Dr. Manik Sahabai Bo Kok Shalani Hini Shawi Khnarkha Tiprasha Ekot Tabuk Bai Tal Chijar Kawi Tongkha Fiaba Matai Shoktai Mania Implement Khlaijagya Raida Sayati Borok Habai Tongi Tongbai Kha Tiprasha Kami Amcherogo Tei Ekot ni Manthai Bo Mania Hani Bagai Tripartite Agreement Je Mansak Dati Implement Khlaidani Kok Shaka Bubagra Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Sahabo Delio Kok Shalani Hni Shawi Khnarkha Bubagra Pratit Kishor Deborma Tei MLA Ronjit Deborma Hapangbai Kagnani Kok Shamani Abonotigi Koktwma Thumnai Bai Sungjakmani Yagulo Bubagra Shaka Frustration ni bagai Bo Okok Shakana Nei Tei Bo Okok Rognotigi MLA Ronjit Deborma Bai Kok Shalai Nai Nei Shawi Khnarkha Bubagra Tei O Jengzal Tei Montri Okra Bai Kok Shalaijak Shaka Bo Montri Okra Bo Bini Faishing Tei Datino O Jengzal Yaka Griwi Je Manchak Yapri Ramjagnani Kok Rikha Nei Shawi Khnarkha Bubagra Pratit Kishor Deborma ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूंगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूंगा हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो तिपरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं Bangladeshi Rukhlainani Bagai
जुलाई तालनि स्नि सालमारिव आगरतला धलियो कलैरवै नन पॉलिटिकल मूवमेंट खलाइनानि शाखा एमएलए रंजित देवबर्मा। आपने क्या हम संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं तो इसलिए तो हम रैली कर रहा हो 7 तारीख जुलाई में। तो आप क्या चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दायित्व ले? हाँ, हम तो मानते हैं जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से जो डायरेक्शन किया है ये जल्दी जल्दी त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मांगे हैं। तो उत्तर पूर्वांचल में असम में वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, वहां में ऑपरेशन क्या है आइडेंटिफाई कर रहा है इलीगल माइग्रेंट को, त्रिपुरा में क्यों नहीं किया? ये मत अगरतला में तो बस्ती है, यहाँ में तो हॉटट कॉलोनी है, श्रीलंका कॉलोनी है, डाकाया कॉलोनी है, बहुत खास जमीन है, यहाँ में घुसपैठिया में बस्ती बना के बैठे हैं यहाँ में। और जुलाई तालनि बसकां स्नि सालमारिवो आगरतला रवीन्द्र सतबास की भवननि सिमी लाहार हिमबतगो अंखनाय राजा जायति फाइनाय बांग्लादेश रनो काशनानि बागै आगरतला दलि लाहार कलैरवै लाहार हिमबतगो अंखनाय नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नि बखाक्तै और लाहार हिमबत आगरतला दलिनि करं लाहार काथरवै पाइनाय आगरतला आस्ट्रबल थुम नखलावो और लाहार हिमबतनो चेंगेनेंगि मानजांनाय बबाग्रा पदि किशोर मानिक देवबर्मा और लाहार हिमबतगो खरक बासानि स्लाइबनो गोबां बरक कुथुमनाय कोक्तमा थुमनायनि बिसिंतै कुथुममंगो अबहायन शाखा त्रिपुरा मथानि एमएलए रंजित देवबर्मा कोक्तमा थुमनाय कुथुममंगो बतेबो शाखा सेंट्रल हापांबाय त्रिपुराटाइड एकॉर्ड अंगमानि यागलोबो एलायंस सरकार अंगमानि यागलोबो तापसो जते त्रिपुरा मथानि माथाय सप्ताहरक माया रिया हापां राजा जायते फाने बांग्लादेश रनो काशनानि बागै लाहार हिमबतनि सिमे चेंगै डेभरेशन आकराव रिपेखा फियाबा हापांनि बखाक्तै कराक याप्रि सेमु गरै हानि बागैनो सेंट्रलनि स्वराष्ट्र मन्त्री थानिवो कोक्तुन हरनि बागैनो आगरतला लाहार कलैरवै लाहार हिमबत खलायनाय खरां तुननाय खरां सग्रेनाय शाखा एमएलए रंजित देवबर्मा बतेबो शाखा थानाय बिसाकाय थांका हापांबाय सरकार जामानि सरकार आसंमानि फियाबा हापांगो तंगै मुंसासकपानसे माया मुंसापानसे डिमांड ऑफ फुलफिल इंगे हंगे तंगै तामुला सुमुति शाखा एमएलए रंजित देवबर्मा बतेबो शाखा सालकेसानि बिसिंगनो सालका त्रिपुरानि लोकसभा एमपी खबै त्रिपुरा मथानि जतो समर्थक खबै जतो याक तलै चबानाय रक अंखरि फाइनाय बतेबो शाखा हापांगो तंगै मुंसासकमासे माया हंगे हापांगो अंखरि फाइनाय अबहायना शाखा एमएलए रंजित देवबर्मा और साले कोक्तमा थुमनाय कुथुमंगो एमएलए रंजित देवबर्मा कारि मानजाखा देवबर्मा बसमनि प्रेसिडेंट महानंद देवबर्मा त्रिपुरा हदनि नारायण वीरेंद्र किशोर त्रिपुरा मानजाखा देवबर्मा बसमनि आदक अमरदीप देवबर्मा सोशल वर्कर सुरन देवबर्मा खबै असित दास तै कुबनि आदंर বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট করতে যাচ্ছি। আগামী 7 তারিখ জুলাই সোমবার আমরা আগরতলা শহরে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে যে নোটিফিকেশনটা এসেছে 1 মাস পেরিয়ে গেছে, রাজ্য সরকার ত্রিপুরার গভর্নমেন্ট ওই ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোনো ইনিশিয়েটিভ নেয়নি। তার পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা শহরে একটা বড় র্যালি আমরা করতে যাচ্ছি। बुबाग्रा बाय मालायै रुवाई नावै दिल्लीओ हिमै थाना बागै लामरखा जुनाल चेयरमैन डेविड मोरासिं राजा जायते हापनाय बांग्लादेश रनो काशनानि बागै रुखानानि बागै खलाबो अंखरका त्रिपुरा मथा याकुंबाय हिमै दिल्ली बखाक लामरखा त्रिपुरा मथानि आदं डेविड मोरासिं सासालो आगरतला उटर गेटो पुला कुथुमलाइखा आबनि यागलो दिल्ली बखाक याकुंबाय हिमै लामरखा डेविड मोरासिं उतर गेटो कुथुमना सकां दिल्ली बखाक लामरा सकां पुला डेविड मोरासिं थांगै सयगा नुयमाव थांगै बुबाग्राबाय मलाइखा बुबाग्रान थानिवो रुवाई नाखा बुबाग्रा बनो लामसगै नाखा ते गाहाम खोरोंख्लायै बिदाय रेखा बुबाग्रा सका आं आंनि लामतै चबा खलायतंगो डेविड मोरासिं बो बिनि लामतै चबा खलायतंगो जने लामतै त्रिपुरा सरंनि मानथाय सक्तै त्रिपुरा सरंनि जोंजाल खरां तिसाय दंगो शाखा बुबाग्रा मोरासिंह कर रहा है उसने मुझसे बात नहीं की, उसने अपना मन में जो आया उसने ये किया, लेकिन वो अपना त्रिपुरा का प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है, इतना लंबा जर्नी ले रहा है। तो मेरा भी ड्यूटी बनता है कि अगर कोई, और वो अकेला नहीं, उसके साथ बहुत लोग भी जाएंगे, तो मेरा भी ड्यूटी बनता है कि उनको मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना। मैं अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये अपने तरीके से हमारा इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है, और ये आदमी नेशनल फ्लैग लेकर जा रहा है। तो एज अ त्रिपुरा यहाँ में हम लोग कभी कभी बात भी करते हैं, हम लोगों का वो भी होता है, डिफरेंसेस भी होता है, लेकिन एज अ त्रिपुरा अगर कोई अपना स्टेट का प्रॉब्लम, हमारा इंडिजिनस लोगों का प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है,
then I think everyone should support him, and we should support the idea what he's trying to do. The idea is highlighting our issues. Nobody cares about Tripura and Tiprasa people, especially the northeast, because we are very far away, we are very small. But sometimes you have to pay attention when someone takes a journey like this. So I think it is very important, and my support is there too. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रत्नती प्राग्ना भवन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ब्रिजेश पांडेनी मानजाक मुंबाई ट्रेनिंग प्रोग्राम खलायलायखा विधानसभा इलेक्शन बागै इआरओ हायकबा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रत्नती ट्रेनिंग प्रोग्राम संसाजाखा प्राग्ना भवन जत विधानसभा इलेक्शन बागै खरकसा खलायै इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नारकजाक दंगो आरनि बिसिंगो हास्तेय कायतक विधानसभानि बागै खरकची इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर दंगो आ ऑफिसर रत्न लगियति तिनि चासलो प्राग्ना भवन ट्रेनिंग प्रोग्राम संसाजाखा आ ट्रेनिंग प्रोग्राम फाइ मानजाक फाइका हास्तिनि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ब्रिजेश पांडे एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उषा जयन मक खबै जुदा जुदा तांगबिदिकनि तांगफांग्र अशालो अ ट्रेनिंग पांदाव हास्तिनि कायदक विधानसभानि खरकची इआरओ हायकेबा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रक फाइ मानजाक लायखा नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना, हम लोगों का साल भर रहता है, उसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरावनो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमुं याफारु स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कोक्तमा काहाम आबुं खा नर कचाम रांचागनो सोलायबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जाग Gold in making charges of the tongnai 25% off. Te diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance. Te nero five room no sokan bo. Jotano lamsogo shorno komolo final bargain. তাই চিনি স্বর্ণ কমলের শোরুম শালগ্রাম খুলক যাত্রা হামবাই Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishui jao TTAADC hapangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te khaka hamya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung. Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges
the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikmanawa railway station. MBB Birkhong Kholawa Advisory Committee ni bakhakti Swrangchati Koksa Pandawa Thang Manjagika MP Biplop Kumar De Chashla Agartala MBB Birkhong Kholawa Advisory Committee ni bakhakti Nangkokmani Koksa Panda Swrangchati Kha Arafai Manjaka Hasini Kaza Montriokra Taitabuni Lok Sabha ni MP Biplop Kumar De Manjaka KC Mina Shaltang Hangkorni Hangkorfa Dr. Bishal Kumar Haste Hapangni Tangfang Dilip Kumar Chakma Khoboi Juda Juda Committee Tang Pedekni Tangfang Rock Fai Manjak Laika Orshalo Advisory Committee ni bakhakti Swrangchati Koksa Pandani Bishingtei Birkhong Kholani Juda Juda Shep Shaprokno Basgangsolo Bahiketai Bahamkrai Tubui Manno Aporokno Ti Kok Chaplaika Abai Baksha MBB Birkhong Kholawa Juda Juda Jengzal Rok Notibo Kok Chapkha O Jengzal Rokno Faini Shalo Yakagrana Bagai Bahike Samung Khlaikake Chano Aborokno Ti Yapri Romlaika Tei Jeje Jengzal Rokno Yakagri Manlia Aborokno Ti Airport Director ni Thani Yafarjaknai Te Arnisimi Central Hapangno Yafarjaknai Nei Shawik Naraka O Shalo Swrangchati Koksa Pandawa Thangai Committee ni Chairman Hayakeba MP Biplop Kumar Dev Orshalo MBB Birkhong Kholawa Swrangchati Advisory Committee ni bakhakti Koksa Pandawa Advisory Committee ni Chairman MP Biplop Kumar Dev Koksa Pandarandagai Shana Thangai Boshai Khnaraka Orshalo Swrangchati Koksa Pandawa Birkhong bai Thanglai Sokhlainai Lukurokni Shepshap Ragai Kok Chaplaika Pote Boshaka Assam Guwahati ni Yagulo Agartala MBB Birkhong Kholawa Tabuk Kabangma Birkhong Rok Thangfai Khlai Tonglayo Bote Boshaka Guwahati ni Birkhong bai Baksha Tabuk Agartala ni MBB Birkhong Bohaino Kom Liya Shogangjak Orshalo Bote Boshaka Advisory Committee ni Okoksa Pandawa International Flight Thangfai Khlaina Bagibo Orshalo Koksa Laika Hanai Shawai Khanaraka MP Biplop Kumar Dev Abai Baksha Birkhong bai Thanglai Jo Khlainai Lukurokni Shep Shap Rogai Katal Katal Khlaiai Yapri Ramjaka Koksap Jaka Hanai Shawai Khanaraka MP Biplop Kumar Dev আজকে এয়ারপোর্ট অ্যাডভাইজারি কমিটির যে মিটিং হচ্ছে রিভিউ মিটিং বা পর্যালোচনা বৈঠক মূলত কি বিষয়ের আলোচনা দেখুন বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে प्रदेश कांग्रेस ने कास्को आशीष कुमार शाहनी मानजाक मुंबई तिनी 4 खोंग नैरा नुखुंगनि स्लाइ गोबां भोटार जुदा जुदा बदलिया करै कांग्रेस नि बाना रमखा जिंदाबाद जय हिंद जय हिंद जय
Sungrangni haparo habai chajakmani khafurmani bodolni bagai samung khlaibayo kwbangma borok rok phiaba sakni muchungtui khafurmatui mania hingke abodolno yakarei kobuni bodolo hablayo obahai mangpili Chongbari Gana, Chongbari Sekang, Chongbari ni ulorogo bahaino salbrom nukjago obahaino mangpili kasai faika. Congress bodolo juda bodoliya kari kebangma borrok bana romlaimani Koktwma kasai faika. Ompi nogoro khong neira nukungni slai kebang juda bodoliya kari Congress ni bana yajagai Congress bodolo hablaika. Borokno khabai khokbai bodolni bana yafari lamsugui naharka Pradesh Congress ni kasko Ashish Kumar Saha. Osalok kebangma borok rok juda bodoliya kari Congress ni bana romai Congress bodolo hablaimani nukjakha. আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 3 জন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসেছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন। Jirania hati gana pokrio shikambu khosana thangai thinai chakra Surjoy Debormano paithak nairak mung nairakikha MDC Ganesh Deborma Nok nukung chugyani jari Jirania hati ganani pokrio shikambu khosana thangai Tiprasha chakra Surjoy Deborma tuyo gulgi langma chomani lai thangjak mia farsalo Tini chashalo mangkathai postmortem niyagulo Nok nukungni borok niyago yafri rizakha Mangkathai paithak nairak mungo thangshogika MDC Ganesh Deborma Thinai Surjoy Debormani nok angkha Mohithakor Bishomoni parawo Thui thangjak Surjoy Debormano paithak nairak mung nairagikha MDC Ganesh Deborma Koktwma thumnani beskango phayai MDC Ganesh Deborma saikhana rakha nok nukung chugyani jari Jirania hati ganani pokrio shikambu khosna hanai thangmani chakra Surjoy Deborma phiaba aro thangai tiya kulugui langmasi jona nangsiwo Osalo chakra Surjoy Deborma thimani party mung kitingui khak hamjakha MDC Ganesh Deborma belai ke khamja sini obong ke makai makai মানে পূর্ব জন্মদিন এডিসি প্লেস নে মই ঠাকুর পারা অব বিশেষ করে কে মাkai কিন্তু বহুত বিশেষ ওয়ারাই তিসা বনি বগাই সিনি প্রসার অবস্থা মত সামনে করিখা সুগে সালগন লুকুং মহানা বরনা আগি সিরানি সিনি যা Ini saya boy, kita saya ubung jaga itu cuma berapa sih? Bisa ini selalu kita beri kisah kepala ini, watam sana aja ini lagi sungguh, kalau ini lagi sungguh. Apa nih bagai Mia cengkena ka nok ni, mana beri thangai, beri jaba jaga borom mana nih boni, rutuk na thang bani, kaisara jirani. Ara je top magana utong Kokborok kakam kesana ne thangani yang ottui ro wasi loknar jen ara tulubi kitan ko man obani bagai nukunga tabo nuk peke bini Khulumkha ang Pinaki Deborma Tripura hastini jotolukurogno no Swrangchati Jewellers ni bakhaktei rath yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru Swrangchati Jewellers nongni bagi tuwi faika Swarna Barsha offer. O offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara. Tai botongo nongni bai Koktwma kaham. Abong kha noro kacham rangchak no shelai bo ketal hallmark ganang rangchak ni mani talangnani shep botong. Obo shimiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengri jagnai.
Gold in making charges of tongnai 25% off. Te diamond in making charges of tongnai 100% off. Amus miyako mega lucky draw tongnai duita scooty. Te lucky draw tongnai 11 home appliance. Te nero pipe room no sokat bo. Totanaro lamsogo Swrangchati final bargain. তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম শালগ্রাম খুলক যাত্রা হামবাই Bishiburum no chibrim taini hamari bai kaham kerengki tuidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibrim taini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishui jao TTAADC hapangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te khaka hamya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanwantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I'm a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. Tinin bagai Kokborok Koktwma musukna oli Koktwma saibana bagai chayakari naitung di Swrangchati hambai.